बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद ऐसे कामों के बारे में बयान किया जाएगा कि जिनको करने से आपकी नेकियों में खातिर ख्वाह इजाफा होता है, लेकिन साथ ही साथ चंद ऐसे कामों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिनके सबब घरों में बेबरकती, रिस्क की तंगी और परेशानी नाजिल होती है। लिहाजा जिन घरों में ये काम किए जाते हैं तो उन्हें फौरन इन कामों से तौबा करने की जरूरत है। बसूरते दीगर ऐसे घर बिलाकर फाका कशी के नहज तक पहुंच जाते हैं। निहायत ही मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ वक्त निकालकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। प्यारे नाजरीन, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि आप जब भी घर में कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों के इस्तेमाल करने से पहले उनके ऊपर से मट्टी और धूल वगैरह को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें। उमूमन ये देखा गया है कि खवातीन इस सिलसिले में थोड़ा सुस्ती से काम लेती हैं और उमूमन घर में जो बर्तन वगैरह पड़े होते हैं या घर में जो फर्नीचर वगैरह मौजूद होता है तो इसके ऊपर से धूल मट्टी वगैरह साफ नहीं करती, सुस्ती का मुजाहरा करती हैं। तो ऐसी तमाम मुसलमान बहनों से गुजारिश है कि जब आप सुबह के वक्त उठती हैं तो रोजाना की बुनियाद पर अपने फर्नीचर को, अपने बर्तनों को और अपने बिस्तर वगैरह को अच्छी तरह से झाड़ कर साफ कर लिया करें। प्यारे नाज़रीन, घर में मौजूद फर्नीचर और बर्तनों पर अगर मट्टी और धूल पड़ी रहेगी तो ऐसे घर में बेबरकती नाजिल होती है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, जबकि गंदगी शैतान का पसंदीदा काम है। तो ऐसे घर में बरकत और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये भी जान लीजिए कि जब आपके बिस्तर वगैरह पर मट्टी और धूल वगैरह पड़ी रहती है और सोने से पहले आप अपने बिस्तर को नहीं झाड़ते तो इससे आप बहुत से मूजी अमराज का शिकार हो सकते हैं। जबकि बाज औकात तो कुछ ऐसे छोटे हशरातुल अर्ज़ जो उमूमन दिखाई नहीं देते वो हमारे बिस्तर वगैरह में छुप जाते हैं। लिहाजा सर्दियों के मौसम में अपने बिस्तरों को रोजाना की बुनियाद पर एक मरतबा धूप जरूर लगवाएं और दूसरे ये कि अपने बिस्तरों को अच्छी तरह से झाड़ लीजिए। ये भी जान लीजिए कि अपने बिस्तर को झाड़ने से पहले कम से कम 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लें। ये अमल न सिर्फ बिस्तर को साफ सुथरा करने का सबब है बल्कि नेकियों के हुसूल और रहमतों बरकत के हुसूल का भी सबब है। इसके अलावा घर के मेन गेट पर अगर कहीं जंग वगैरह लग चुका है तो उसे फौरन पेंट करवा लें। ऐसे जंग आलूद गेट को अगर आप बदलवा नहीं सकते तो छोटा सा एक पेंट का डिब्बा ले लें और इसकी मदद से उसे पेंट करवाकर खूबसूरत और साफ सुथरा जरूर करवा लें। अब यहाँ ये बात जरूर जान लीजिए कि अगर आपके घर का मेन गेट यानी दाखिले की गुजरगाह ही गंदी और जंग आलूद होगी तो ऐसे घर में कभी बरकत दाखिल नहीं होगी। याद रखें कि रहमत और बरकत का घरों में आना सफाई और सुथराई के साथ मुंसलिक है। लिहाजा जब घर में रहमत और बरकत के फरिश्ते दाखिल ही नहीं होंगे तो आप हजारों वजीफे भी पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी दुआएं भी करते रहेंगे, लेकिन इनका कुछ भी असर नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, बहुत से ऐसे बहन भाई भी हैं जो टूटा हुआ जूता, टूटी हुई चप्पल पहने रखते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा बाइस नुकसान है। जान लीजिए कि टूटी हुई चप्पल पहनने से आपके दिमाग पर बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं और इस आदत के सबब आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग ज़ाइल होता रहता है, जिसके सबब याददाश्त कमजोर होती जाती है, नजर की कमजोरी और तवज्जो और यकसुई में कमी वाक़या होती है। इसके अलावा ये भी जहन में रखें कि काला जूता कभी भी मत पहना करें और जो लोग हमेशा काले रंग का जूता पहनते हैं तो ये भी फक्र फाका की इलामत है। हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी काला जूता ज़ेबे तन नहीं किया करते थे, क्योंकि आप फरमाते हैं कि काला रंग खाना काबा का रंग है और जो काला जूता पहनता है तो उसका दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। लिहाजा खाना काबा की निस्बत से आपने काले रंग की ताजीम फरमाई और जान लीजिए कि इस ज़मन में पीले रंग का जूता निहायत ही अच्छा रहता है, दिमाग को तकवीयत और ठंडक देता है और इंसान हशाश बशाश रहता है। बहुत से ऐसे बहन भाई भी हैं कि जिनके पास पुराने कपड़े मौजूद होते हैं। आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी गरीब या फकीर को फटे पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं या अगर कोई वाकई में गरीब हमसाये हैं जिनको कपड़ों की जरूरत है तो कोशिश करें कि उनको ऐसे पुराने कपड़े दें जो साफ सुथरे हों, धुले हुए हों और इस्त्री वगैरह करके दिया करें, या अगर कहीं से फटे हैं तो सिलवा कर दें, क्योंकि ये अमल यानी किसी को अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनने के लिए देने का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका है और सदका देते वक्त इसे खूबसूरत अंदाज में पेश किया करें ताकि आपसे कपड़े लेने वाला
آپ سے دلی طور پر خوش ہو کر آپ کے حق میں برکت اور رحمت کی دعا کرے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ کسی بھی پیشہ ور بھکاری کو کبھی اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہرگز نہ دیں، اور کسی ایسے بندے کو بھی نہ دیں جسے آپ جانتے نہیں ہیں، اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے جب بھی کسی کو دیا کریں تو اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا عمل ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ آئندہ کسی قسم کے اثرات سے محفوظ و معمون رہ سکیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دینے سے پہلے ان پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ کر انہیں 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیا کریں، اور پھر جس کو چاہیں دے دیں۔ کوشش کریں کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں۔ پھر جب تک اس کے تن بدن پر آپ کے دیے ہوئے کپڑے موجود رہیں گے تو آپ ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور کام جو اکثر لوگ کرتے ہیں جو ان کے نقصان کا سبب بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے استعمال شدہ پرانے کپڑے مثلا شلوار، قمیض، ٹراؤزر، شرٹ وغیرہ کسی کو دینے کی بجائے انہیں جلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل انتہائی مکروہ یعنی کراہت والا ہے، اور اس عمل کے سبب آپ کے گھر میں بے برکتی داخل ہوتی ہے۔ تو خدارا کبھی ایسا مت کریں، بلکہ اپنے پرانے کپڑے جن کو آپ اب استعمال نہیں کرتے تو انہیں کسی غریب اور مسکین وغیرہ کو دے دیا کریں۔ آپ کے دیے ہوئے یہ کپڑے جب کسی کے کام آئیں گے تو ان کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور آپ کو بھی اس کا بے تحاشا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ کسی غریب رشتہ دار کو نئے کپڑے سلوا کر دیں تو کیا ہی کہنے، بزرگان دین اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پرانے کپڑوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو فوراً آج ہی سے توبہ کر لیں، اور آئندہ ان باتوں کا دھیان رکھیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ پیارے ناظرین، اب ایک اور بات بھی جان لیں کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں جو چیزیں استعمال کرتی ہیں تو انہیں فوراً جلا دیا کریں یا زمین میں کہیں دفن کر دیا کریں، کہ ایسا کرنا بھی گھر میں برکت اور رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں استعمال ہونے والی کنگھی کے دندانے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہرگز ایسی کنگھی کو استعمال مت کریں، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کی استعمال والی کنگھی کا ایک بھی دندانہ ٹوٹ جائے تو اس کو فوراً پھینک دیا کریں اور اپنے بالوں میں وہ کنگھی نہ لگایا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے سر سے جو بھی بال گرتے ہیں تو انہیں فوراً اٹھا کر اکٹھا کر کے زمین میں دفن کیا کریں، اور ان کو ہرگز فروخت نہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کے گھر میں آپ کے جان و مال کو، آپ کے معاشی اور آپ کے رزق میں بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں موجود ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بھی پھینک دیا کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں ہرگز کھانا نہ کھایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔